नाजरीन, अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के इलाके प्रेम नगर में चोरी की वारदात आज सुबह उस वक्त पेश आई जब उस घर की मकान मालिक अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी। बताया गया कि इस मकान का मालिक पुलिसमैन है और वो भी ड्यूटी पर गया हुआ था। चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए खुफल शिकनी करते हुए घर में दाखिल होकर चोरी की वारदात अंजाम दी और खुफल और राड पानी के टैंक में डालकर फरार हो गए। खातून जब अपने घर वापस आई तो उसने घर का ताला टूटा हुआ पाया और फौरी इसकी इत्तला अमरपेट पुलिस को दी। खातून के मुताबिक चोरों ने 3 तोले के तलाई जेवरात 17,000 नगद रकम की चोरी कर ली। इस तरह से दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी व खौफ का माहौल पैदा कर दिया। अमरपेट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। RRK न्यूज़ मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। ప్రేమ్ నగర్లో ఉంటాము మేము టెంపుల్కి వెళ్ళాము టెంపుల్ నుంచి వచ్చేసరికి తాళం బ్రేక్ చేసి 3 తులాలు బంగారము 15,000 డబ్బులు తీసుకొని ఎంత బంగారం 3 తులాలు మీరు ఎక్కడ పోయారు ఫలక్నామా టెంపుల్ ఎప్పుడైంది మధ్యాహ్నం 11 నుంచి 1 లోపు మళ్ళీ కంప్లీట్ చేసారా కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఏపీఎస్ అంబర్పేట మరి వచ్చిరా వీళ్ళు వచ్చి చేస్తారు ఇప్పుడు వాటర్ ట్యాంక్ లో తాళమును తీసిన రాడ్ వేసి వాటర్ ట్యాంక్ లో అవును